बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इसे कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। नाज़रीन, बाजोड़ की आवाम ने जो फितना और खारिज है उनके पास जाके बातचीत करने के बाद हथियार उठा लिए हैं और पाक फौज के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाइयाँ कर दी हैं। नाज़रीन, आज कुछ अफसोसनाक वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, रूस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई कर डाली। रूस ने अमेरिका की बड़ी प्लानिंग जो है उस पर पानी फेर दिया है। यूरोप को बहुत बड़ी ऑफर कर दी गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे जो बाजोड़ और बन्नू के इलाकों के अंदर इस वक्त ऑपरेशन जारी है दहशतगर्दों के खिलाफ। इस ऑपरेशन में आपको हमने कल बताया था कि किस तरह से 40 अफराद का जरगा हुआ और उन्होंने वाज़ेह तौर पे इनको इलाका खाली करने के लिए कहा गया और कहा जी फौरी तौर पे ये पहाड़ों में चले जाएं और वहाँ पे जाके जिसने लड़ना लड़ें और गांव जो हैं वो सारे खाली करें। लेकिन नाज़रीन, उन्होंने पहले तो कहा जी कि हमें सेफ रास्ता दिया जाए तो हम जो है वो यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो उनकी कमांड है उन्होंने कहा जी कि यहाँ से हमने नहीं जाना बल्कि हम मुकामी आबादी को भी निशाना बनाएंगे और फौज के खिलाफ मजीद बड़ी कार्रवाइयाँ अंजाम में लाई जाएंगी। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसके बाद अब जो बाजोड़ की आवाम है उन्होंने खुद हथियार उठा लिए हैं और पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना फितना और खारिज के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नाज़रीन, मुतअद्दिद दहशतगर्दों को जो है वो हलाक और जख्मी करने की मुकामी आबादी की जानिब से इत्तलात आ रही हैं और आपको ये बताते चलें कि आज जो है कुछ नौजवानों को पकड़ा है इन फितना और खारिज ने और पकड़ने के बाद इन्होंने कहा जी कि तुम लोग जासूस हो और जासूसी कर रहे थे और उसके बाद एक वीडियो उन्होंने बनाई और इन्होंने कहा कि तुम इस बात को मान लो कि तुम जासूसी कर रहे हो और अगर तुम नहीं मानोगे तो भी हमने तुम्हें कत्ल कर देना है, लेकिन तुम मान जाओ। और नाज़रीन, उन मासूम नौजवानों को जो कि अपने ही इलाकों के अंदर मूव कर रहे थे, कहीं सैर सपाटे के लिए निकले हुए थे, वहां पर उनको पकड़ कर दोनों नौजवानों को गिरफ्तार करके ले गए और वीडियो जो बनाई जा रही है उससे यूं लग रहा है कि शायद उन दोनों को शहीद कर दिया गया। तो नाज़रीन, ये इन खारिज की जानिब से किया जा रहा है। अब इन खारिज की जानिब से ये जो कार्रवाइयाँ ये आज से नहीं बहुत अरसे से की जा रही हैं। अब जब फौज ने ऑपरेशन शुरू किया है तो इनकी सहूलतकारों को आग लगी हुई है और उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है कि हम जो है वो ये ऑपरेशन जो है वो बंद किया जाए क्योंकि मुकामी आबादी का नुकसान हो रहा है। तो मुकामी आबादी को इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है जिसके खिलाफ इस वक्त मुकामी लोग जो हैं बड़ी तादाद में उठ खड़े हुए हैं। लेकिन सिर्फ इनके जो सहूलतकार हैं वो इस वक्त तकलीफ में है कि इसके बाद जो है वो उनका दाना पानी भी खत्म होगा क्योंकि मुकामी आबादी ने कहा है कि जो सहूलतकार है उनके घरों को भी मसमार कर दिया जाएगा। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स इस हवाले से चल रही हैं। इसके बाद एक और बड़ी खबर नाज़रीन रशिया और ख़ास तौर पे जो यूरोप है उसके हवाले से। नाज़रीन, यूरोपीय ममालिक जो हैं उनको ख़तरा यही है कि यूक्रेन के बाद उनकी बारी आएगी। यूक्रेन फॉल करता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है वो रशिया की जानिब से उनके ऊपर अटैक कर दिया जाएगा। तो अब हुआ ये है कि नाज़रीन जो रशिया है उसने एक तो बड़े पैमाने पे उनके बिल्कुल करीब हथियार और आर्सेनिक मिसाइल्स को बेलारूस के अंदर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही जो बेलारूस के प्रेसिडेंट है उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर यूरोपीय ममालिक रूस के साथ मिल जाएं तो ये चाइना से भी बड़ी मईशत और उसके बाद एक बड़ी खतरनाक जो है वो ताकत बन सकते हैं। तो नाज़रीन, ऐसे वक्त में कि जब यूरोप को ये खतरा है कि हमारे ऊपर हमला कर दिया जाएगा, अगर रूस जो है उसने गेम को पलटने की कोशिश की है और अगर रूस जो है इन्हें साथ मिलाने में कामयाब हो जाता है तो ये अमेरिका की बहुत बड़ी शिकस्त होगी। नाज़रीन, यूरोप है, बरतानिया है, ये तमाम ममालिक बड़े ख़रीदार हैं जो रशियन तेल और गैस हैं उसके। और अब अगर वो इनके साथ कोई मुआहदा कर लेते, कोई डील कर लेते हैं तो फिर जो अमेरिका की जानिब से बड़े पैमाने पर असलहा और गोला बारूद रशिया की एक खौफ दिला के रशिया के डैटर्स की वजह से ये कहा जा रहा है कि रूस तुम्हें खा जाएगा, रूस हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा। अगर यूरोप जो है वो रशिया के साथ मिल जाता है तो फिर आप सोचिए कि अमेरिका की सारी प्लानिंग जो है वो बर्बाद हो जाएगी। फिर जो स्टेट ऑफ द आर्ट असलहा वो अमेरिका से खरीदते हैं
وہ اب رشیا کے ساتھ مل کے بنا بھی سکتے ہیں، اور اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے چائنا اور رشیا مل کر جس طرح سے پہلے کام کریں، تو رشیا کے ساتھ مل کر یہ بجائے ہتھیاروں پہ پیسہ خرچ کریں، یہ اپنے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے اوپر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، اپنے ملکوں کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ اور یہی ناظرین چائنا کی پالیسی ہے، چائنا کی چاہتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ترقی کرے، لیکن وہ پازیٹیو وے کے اندر آگے بڑھے، کہ وہ پوری دنیا میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، پوری دنیا کے اندر وہ جہاں پہ بھی دیکھتا ہے پوٹینشیل ہے وہاں پہ وہ نئے نئے منصوبے لانچ کر رہا ہے۔ تو اب یورپ جو ہے وہ ناظرین اپنا جو ٹرن ہے وہ امریکہ کی بجائے اب اس طرف کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اگر جو ہے یہ ممالک اپنی کو فوجی طاقت رشیا کے ساتھ مل کے بنا لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو خطرات بھی کوئی نہیں ہے اور یہ ترقی بھی کریں گے۔ لیکن اگر امریکہ کے ساتھ ہے تو امریکہ نے انہیں دھچکا دیا پہلے بھی، انہوں نے کہا کہ یوکرائن کی وار کے اندر وہ بالکل اپنا ہاتھ باہر نکالیں گے، وہ اس میں سے ناٹو افواج میں سے اپنا ختم کر لیں گے، اور ناٹو میں آپ اندازہ لگائیں کہ بہت بڑا یہ سب سے زیادہ شیئر جو ہے وہ امریکہ کا ہے، اور اگر امریکہ سائڈ پہ ہوتا ہے تو ناٹو ختم ہو جائے گی۔ تو اب جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو ساتھ ملا لیا جائے، اور یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہوگا۔ ناظرین امریکہ حد الوسع کوشش کرے گا کہ جو انہوں نے یورپی ممالک کے اوپر، برطانیہ کے اوپر ٹیرف عائد کیے ہیں ان کو جو ہے وہ واپس لے، اور واپس لے کے یہ ایک بار پھر جو ہے وہ اسی طرح سے ان کے ساتھ ملنے کی کوشش کریں۔ اب ان کے جو اڈے ہیں مختلف ممالک کے اندر، یورپی ممالک کے اندر امریکہ کے فوجی اڈے ہیں، تو وہ اڈے جو ہیں وہ اب یہ کوشش کریں گے کہ دوبارہ سے وہاں پہ بڑے پیمانے پہ ہتھیار جو ہیں وہ نصب کریں، اور میسج دیں ان تمام ممالک کو کہ ہم تمہاری حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اب یورپی ممالک کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ جس طرح سے یوکرائن کے ساتھ کیا گیا ہے اس میں اب امریکہ جو ہے وہ پیچھے ہٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو کل کلا اگر کوئی بڑی جنگ ہوتی ہے اور رشیا اور چائنا مل کر ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جس طرح سے بڑی بڑی طاقتیں اس وقت اکٹھی ہو رہی ہیں، تو پھر جو ہے یہ آخر کس طرف جائیں گے اس بارے میں انہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو ناظرین اب بیلاروس کے پریزیڈنٹ کی طرف سے یہ ایک میسج رشین پریزیڈنٹ کی جانب سے ڈیفینیٹلی دے دیا گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ خوف اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ یہ رشیا جو ہے وہ یورپ پہ قبضہ کرے گا، تو اس کو ذہن سے نکال دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مل کے کام کریں اور مل کے ایک بڑی اکانومی، بڑی طاقت بنیں۔ اور ناظرین یہ ایک بڑا زبردست کھیلا اس وقت، بڑا زبردست کارڈ کھیلا ہے رشیا نے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے ریزلٹس کیا آتے ہیں، لیکن فی الحال جو چیزیں ہیں وہ رشیا اور یوکرائن کی جنگ کے حوالے سے کافی زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہیں۔ آج ناظرین فیب 3000 تو فادر آف آل بومز، یہ بہت بڑا اور خوفناک بوم ہے جو رشیا کی جانب سے یوکرائن کے اوپر برسایا گیا ہے۔ اس میں بڑی تعداد کے اندر ہلاکتیں ہوئی ہیں ناظرین، اور اب میرے خیال میں رشین اور یہ یوکرائنی عوام ہے ان کو بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جن کی ماں کے اوپر، جن کے اسلحے اور گولہ بارود کے اوپر اس جنگ کو وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں، آگے لے کے جا رہے ہیں، اس میں سوائے خوفناک موت اور تباہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ بیٹھ کے بات چیت کرنی ہے تو ہی یہ معاملات جو ہیں وہ سالو ہوں گے، کیونکہ جنگیں جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہیں۔ یہ انہوں نے 4تھے سال میں جنگ جاری ہے، تو انہوں نے اس میں کیا حاصل کیا ہے؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا سوائے انسانیت کی تباہی کے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔